ऑनलाइन रे की अच्छा ऑनलाइन रे की अच्छा तन्मय अछु रिजर्वेशन आप देखते ओके नड़िया है तो नड़िया नड़िया हां कौन तरी तो साल में पाठ न करी आछरे मारी के पिटी फटे देबे पांच जन भी बसे देबे बुझली मार के गाल में मार के इंग्लिश ना टाटो बना दूंगा बुझली की देखो ना टाटो करियो फ्री ऑफ कॉस्ट टाटो if you are interested then you have to come with me and contact in office then you are getting a tattoo with the free of cost. Okay. Oh, but only one detail that is fine. ନଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଗୋଟେ ମାର୍ତୁଲ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗଲା ହଁ ବହୁ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କର ନାଚିଲ ଯେତିକି ପୂଜା କର ନଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ତୁଲରେ ଆମେ ବାଡେଇବା ହାତଟା 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 ଯେତେବେଳେ ବାଡେଇବା ଓକେ ସେ କଣ ପୁରା ସମାନ ଭାବେ ଦି ବାଡେଇକି ରଖିଲେ କେମିତି ହବ କେମିତି ହବ ଏରା ଆମେ ମୁଣ୍ଡିରେ ହାଁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଥିବ କମ୍ପୋଜ ହେଇଗଲା हाँ लगे तो वो पैसा 10 गुना होगा से नड़िया नहीं आसले पाठे होगा तो बाड़े लाने कौन हो जो नड़िया गुड़ा तो काटा नहीं भांगी जो तो सेमती ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର ଯୋଉ କାଚ ଯଦି ଅଛି କାଚରେ ଯଦି ଆମେ ହାତୁଡ଼ିଟା ମାରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସ୍ପଟ ରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ ତା ଚାରିପଟେ କଣ ହେଇଯିବ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଲେଟ୍ସ ସି what is actually this resolution. The force applied at a point resolves itself in various directions. ମାନେ ମୁଁ ଧର O ପଏଣ୍ଟ ରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଚ ଭାବିନିଅ କାଚ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ କରୁଛି ତ ଅଟୋମେଟିକ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ତ ଚାରିପଟେ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଯାଏ ମୁଭିରେ ସବୁ ଦେଖିନ ଯେତେବେଳେ ଟେକା ମାରିବେ ନହେଲେ ଯୋଉ ଗୁଳି ବାଜିଥିବ ତାପରେ ତା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ ରେ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇକି ଆସେ ତ ସ୍କ୍ରାଚ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୁଳି ଯୋଉଟା ବାଜିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ହୋଲ ହେଇଥିବ ଓକେ the the force applied at a point O तो ये जगह हम कौन कर रहे हैं इस पर पॉइंट O नहीं ये पॉइंट O ने वो किसी प्रेस करने लगा ताकि किसी फोर्स के अप्लाई करें फोर्स अप्लाई करना पड़े ये कौन वाला तारा itself तो वेरियस डायरेक्शन देखो फोर्स अप्लाई है कि तो स्ट्रेचेस का सिक्वल वेरियस डायरेक्शन ओके तो itself इस तरह के वेरियस डायरेक्शन तो एक्चुअली रिजर्वेशन माने जब कोई बताओ तो आज it is the process of splitting a single vector into two or more vectors. ଗୋଟେ vector को हमें more than one vector ରେ ତାକୁ splitting କରିବା in the different direction. In the different direction, which together produce the same effect as it is produced by the single vector. ଗୋଟେ vector ର ଯାହା effect ରହିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ splitting କରିବା ସେ vector ର same effect ଲଡୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଲଡୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ବଡ ଲଡୁ ତମେ ନେଇକି ଆସିବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆସିନି ହଁ ତ ଲଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ସେ ଲଡୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦବା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦବା ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ତା ଲଡୁଟା ମିଠା ଲାଗିବ ଆମ ଲଡୁଟା ଖଟା ଲାଗିବ ତ ଦିଟା ଯାକ ସେମ ରହିଲା ଆମେ ଯେତେ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ବା ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦବା ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିବ ପୁରୀରୁ ଭୋଗ ଆସିଲେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଅନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟା ବି ସେମିତି ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ର କୌଣସି ଅଲଗା ଆସିବ ତ ସେମିତି ସେ କହିଲେ the process of splitting a single vector into two or more vector in different directions which together produce the same effect are being produced by the single vector ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯୋଉ ଭେକ୍ଟର ସବୁ ଆସିବ different different vector single vector ର ଯାହା ଯାହା property ରହିବ ଆମେ the vector into which the given single vector is splitted are called the component of vector। ये vector ରୁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସବୁ splitting କଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ component vector।
आसे हमें एटी क्लास आसीबा रेक्टेंगल कंपोनेंट आसे हमें जेतेबेले वेक्टर को स्प्लिट करबा हमें एटा दीटा रेक्टेंगल कंपोनेंट रे हम डिफाइन तो दीटा रेक्टेंगल कंपोनेंट रे डिफाइन जेतेबेले करबा हमें कंसीडर करछे गोटे एक्स एक्सिस गोटे वाई एक्सिस ओके तो हमें एटा नॉर्मली हमें नॉर्मली एक्स एक्सिस रे एटा वाई এটা x হয় না এটা y দেখো এটি হলো এক্সিস থাকে এটা হলো x অ্যাক্সিস এটা হলো y অ্যাক্সিস দুইটা অ্যাক্সিস আমরা নেব ওকে এই দুইটা অ্যাক্সিস ভিতরে আমরা কোন করলে না এই ভেক্টরটাকে আমি স্প্লিটিং করি এই ভেক্টরটাকে আমি স্প্লিট କରିବା in the form of x axis and y ओके से सेम वेक्टर रहेगा एक वेक्टर लेने आएगा x एक्सिस और y एक्सिस रे लेके मतलब स्प्लिट करें तो स्प्लिट करा दियो x एक्सिस रे केते आसीबो ax को y एक्सिस रे आसीबो y a y हम किंतु मन रखा हमें थीटा टा कोन नो थीटा टा हम ले थीटा इज वेयर इन द एक्सिस जो एंगल हमें लेंगे ए वेक्टर को हमें स्प्लिट कर टू डायरेक्शन में x एक्सिस रे हम y एक्सिस रे किंतु एंगल लेने हम कोठी ना एंगल लेने हमारा x एक्सिस रे এটা x एक्सिस रे हम नौचे एठी गोटे को फ्रंट कर देली गोटे परपेंडिकुलर ट्रांस के तो एटा हम कोइ गला ए जो थीटा टा तो हां राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें कौन रखनेगा और cos थीटा ओके तो cos थीटा इज इक्वल टू कौन सी b by a तो b के तरह से a x हमें नहीं एटा नहीं करेगा a तो जेतेबेले हम वेक्टर टा को x रे हम स्प्लिट करियो तो माने कोन पाइबा ax a cos थीटा तो जहां को a किसी एंगल करे तो सेटा को हम कोन दीजिबा ना हम नहीं गले sin थीटा बोल ओके तो sin थीटा कौन सी होता है a y by মানে যাকে আমরা নর্মালি বা থিটা নর্মালি সেটা আমি sin থিটা বলি ওকে এটা কেমনে sin থিটা হলো আপনি এবার ভাগ দেখি বুঝে উচিত সাপোজ এটা যদি থিটা হলো এটা যদি থিটা হলো এটা হবে কোন এপটে এটা পারপেন্ডিকুলার না a y টা भी পারপেন্ডিকুলার আছে তো এটা যদি আমার কোন হলো 90 ডিগ্রি হলো এটা কোন আছে 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা হই গলা বুঝে উচিত কি নাই এটা যদি 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা হবে तो एटी a y टा में कैसे बात करेगा a y इज इक्वल टू चलिए चलो a cos 90 डिग्री माइनस थीटा अब अगर मैं cos लूं तो कितना 90 माइनस थीटा तो कितना ही जो कितना ही होगा a sin थीटा a y से बुझी पाला sin थीटा काहे करा जदि एटा कोन थीटा न होছে এটা পারপেন্ডিকুলার হবে এটা কোন 90 ডিগ্রি মাইনাস থীটা কারণ ସବୁବେଳେ ଆମେ cos ହିଁ নবা କିଛି sin ନବା ଦରକାର तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ sin କେମିତି ହବ ax ରେ କଣ ଆସିବ ନା ax a cos थीटा ठीक ଅଛି चलिए ay ନେଲେ a sin थीटा a cos थीटा करो କିନ୍ତୁ ଏଠି थीटा ଟା କେତେ ଆंगल है 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा है पॉजिटिव को है sin थीटा है ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ମାନେ शॉर्ट फॉर्म बा शॉर्टकट रे जदी मन रखिबा जहा को नै कि से एंगल करथियो सेरा cos थीटा जहा को नै कि एंगल करि नथियो सेरा को sin थीटा बोले कहै किंतु रीजन होती कोन कि हम एटा ग्राफिकली मूवमेंट करथिबा एटा जदी थीटा होचे सेरा टोटल जदी 90 डिग्री होला 90 माइनस थीटा केते आसीबो ना a sin a by बुझिया आ एंगल इंप्रूवमेंट से माने ए जो भुक्ताटा को
आपको जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें डिफाइन करबा बा वेक्टर को स्प्लिट करबा आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन केमि करबा तमे जानते हो जे जेतरा वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करा दो एक सेक्टर को कोन करा दो आई क्या बोली करा दो y एक्सिस से को कोन करा दो जे क्या बोली करा दो ता पोजीशन में अब ये z एक्सिस से कोन करा दो जे क्या बोली ठीक है ना तो यूनिट वेक्टर x एक्सिस में आई क्या તમારો y એક્સિસ છે જે क्या તમારો z એક્સિસ છે કે क्या એ તો એટલે અમે કેટલા કોમ્પોનેન્ટ લઈ ax આવ ay ની છે એ તો 3 ડાયમેન્શનલ એટલે ક્યાં છે a વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax I क्या પ્લસ a ay j क्या પ્લસ az k क्या તો આખું જે તમે રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું what that the concentrate on the ax અને ay તો આનો ફાઇનલ રિઝલ્ટ થશે વેક્ટર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax I क्या પ્લસ ay j বুঝলা এটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গেল কম্পোনেন্ট তা বুঝতে পারলেন না বুঝলেন কেন আর কিছু Interposition of vector is just a opposite to the composition of vector. Let vector R be represented in OQ. तो ये ट्रायंगल है हम कौन लेंगे OQ का हम ले R vector. Let A and P represented in OP and PQ. Okay, the A vector ले the B vector ले. So so that resultant के साथ तो OQ is equal to OP plus OQ. तो R is equal to A vector and B vector. तर जर त्याला वेक्टर ए चा नव्हते ए आणि पी आर कंपोनेंट ऑफ आर ओके तो এটা अल्टीमेटली हमें रिजल्टेंट ପାଇଁ जो दिटा वेक्टर नव्हते सेटा होता कंपोनेंट तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे हमें डिफाइन कले ए साइन के ए गई देखिए यदि z एक्सिस थी वो a z देखिए बुझी पारे ना बुझे देखो विजुअलाइजेशन समय मन रखी वो विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर मींस splitting the vector different এটা হচ্ছে নন টেকনিক্যাল কিন্তু যেটা আমি সায়েন্টিফিক্যাল লিখব the process of splitting a single vector more model तो process follow this ना right ধরো
ସମୟ ପୁରା ଦୀପ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକ ମିସ୍ କରିବନି, ବର୍ଷା ହଉ ଖରା ହଉ ଆପଣ ହଉ ଆସିବାକୁ ପଢି ଆସିବାକୁ। ତମେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁ ପାଠ ପଢିବ ଭୁଲିଯିବ। ତମେ ବାଉନ୍ସ କରିବ ଯିବ ୱେଟ୍ ଦେଖ। ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। rectangular component of vector in a plane ଯେତେବେଳେ ମୁଁ when a vector in a plane is splitted into two component vector and right angle to each other ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରେ ରଖିବି ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି ତାହେଲେ ସେଇ ଦିଟା ଭେକ୍ଟର ଇଚ୍ ଭେକ୍ଟର ସହିତ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭେକ୍ଟର ଟା ତମକୁ ଦେଲି ଏଟା ଏଇଟା ପାଇଁ କଣ କହିଲେ ନା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ତେଣୁ ଯଦି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଲେ କଣ ହବ ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଲ ଏବେ ଟ୍ୟାଗ କର ଏଇକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ରହିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଆମେ ଆର ନେବୁ ସେ କୋଉଠି ରହିବ ନା ଭେକ୍ଟର ଇନ ଏ ପ୍ଲେନ ପ୍ଲେନ କୋଉ ପ୍ଲେନ ରହିଲା ଏ ପ୍ଲେନ ରେ ରହିଲା ଏ ପ୍ଲେନ ରେ ରହୁଛି ଏଟା କଣ 2D ରହିଲା ଗୋଟେ ଲାଗିବ x ଆକ୍ସିସ ଗୋଟେ ହେଲା y ଆକ୍ସିସ ବୁଝିହେଲା ତ ଭେକ୍ଟର ଟା ଏଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ଲେନ ରେ ରହିବ। The plane is split into two component vector at right angle to each other. Then the component vector are called as the rectangular. ये तो क्या এটা perpendicular ରହିବ ତ r vector ଟା ଯଦି x y କୋଉ plane ରେ ରହିବ x axis ଆଉ y axis ରେ ରହିବ ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ x y plane ରେ ରହିବ ତ x axis ରେ କଣ କୁହାଯିବ r x କୁହାଯିବ ଏଠି r y ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା r x and r y called as the rectangular component of r vector। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରେ ରହିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ବା ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଭେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କଣ ଆସିବେ ନା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେବେ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ। ଯଦି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର। ତ ଆର ଭେକ୍ଟର କୁ ଯଦି ସେମ ପ୍ଲେନ ରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛେ x axis ରେ ସେଟା ହେଇଯିବ rx y axis ରେ ହେଇଯିବ ry। क्लियर है देखो मुझे ना रन कर भाई।
ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡିଫାଇନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଓ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା ଇନଟୁ ଦି ଦ ଏକ୍ସ एक्सिस ରେ ସେଟା କଣ ଆସିଲା रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एटी डिवाइड होगा ଆଉ ଦି ଯାକ each ମାନେ କଣ ହେଲେ 90 डिग्री ଅଛି ତ ଏଟା କଣ fx x कंपोनेंट ର फोर्स है ଏଟା ହେଲା fy y कंपोनेंट ऑफ फोर्स बुझी पारला तो सेही जिनिसରେ ଏଠି डिफाइन पे ଏଟା ବୁଝି ପାରଲା ନା ବୁଝି ପାରଲାନି ତ ଏଟା କଣ ହେଲା ना ए वेक्टर टा हमें xy प्लेन में रखी xy प्लेन में जेतबे रखुचे एटा कोन हेला x एंड ay अब ए वेक्टर टा x एक्सिस पे थीटा एंगल वाला थीटा एंगल जेतबे होची हमें एटा को cos थीटा बांधे बुझी होची हमें कोन जानते एटा बेस का नाम छी हाइपोटेन्यूज का नाम छी थीटा एंगल का नाम छी तो हमें बात करनी है कौन cos थीटा और ई थीटा में कौन है cos थीटा वैल्यू है तो cos theta is equals to b by ax by the x component रे a वेक्टर को स्प्लिट करके हमें कितना पाएगा x is equals to a cos theta जल्दी a y कितने पाएगा जेटा एंगल कोला है तब बाबू तेरा a sin theta और sin theta is equals to मैक्सिमम फॉर्मूला कौन p by x तो परपेंडिकुलर এটা परपेंडिकुलर এটা बेस ऊपर बेस एटा बेस और अपोजिट बेस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट न हो एटा बेस वाली दिया तो एटा हला ay एटा हला परपेंडिकुलर पॉइंट है तो ay और by a नहीं ना तो ay by a ले और sin थीटा बात तो sin थीटा को हमें आउट के फॉर्म में कितना लिख देगा ना ay इक्वल टू a cos थीटा लिखियो जदि एटा थीटा एंगल होची ए दीटा एक कंपोनेंट 90 डिग्री हो जदि एटा 90 डिग्री हो जाए कितना हो 90 माइनस थीटा आसी तो एटी हमें आउ गोटे फॉर्मूला लिख परिबा ay टू a cos थीटा थीटा जगह हमें लिखि परिबा 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा तो एटा से ay a sin बाद में हमें कोन पाइले ना आपको रिप्रेजेंटेशन केमति परिबा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे जदि मते 3 3d अछि तीनटा एक्सिस अछि तला हमें लिखि परिबा ax y क्या ay j क्या प्लस az k क्या किंतु हम पाखे क्या अछि केवल दीटा अछि तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन केते आसीबो वेक्टर a इज इक्वल टू ax i क्या प्लस b by j एटा फाइनल बुझिला ना कारा डाउट अछि को बुझि पाला तो केमति हला एटा तमो दीटा way बतई एटा तमे डायरेक्ट कर करिवो ay इज इक्वल टू a cos थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा पके दो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल और है तमे ये देखिए क्या प्रूफ गुरी